Bobagrani imangno baitang khlainani Greta Thunberg dakti tubui mana bagui Tipra mothani adorok sakya furei laithangnai salni simi sacrifice rally khlaimani tini bai salchichar kakha te krak salo korbuk amchayo thangui sogikha o salni sacrifice rally thangai manjakikha Tipra mothani political secretary Rajeshwar Dev Burma FDC Sodagar Koloi Tipra mothani tangphang David Mura Singh te kacham MLA Borbomohon Tripura Sanjay Manik Hironmoy Tripategi kubuni adon robo tongbaikha আমাদের এই ধূর্ত দূর অনুষ্ঠানে প্রথম আজকে আমরা শুরু করব। এই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতায় উপস্থিত এলাকাবাসী এবং মা বোনেরা সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আজকে যেখানে যাব সেখানে যেন আমরা সবাই মিলিতভাবে একই সুরে একই আন্তরিক ভালোবাসা নিয়ে সবার সামনে যেন হাসি মুখে কথা বলে সবাইকে বেলা হামবাই যত প্রেস মিডিয়া ফাইমানজাক ফাইনে রং जों दिनै 18 डे 18 नि सालो जोंनि सेक्रिफाइस रेलि सारा त्रिपुरायावनो खालामजाखै दङ। दिनैनि सालाव जों फाइसफाइखा करबुक आमचायनि दा बगिया आनन्द बाजार आमचायाव अ आनन्द बाजार आमचायाव दिनैनि सिमी सेक्रिफाइस रेलि चेंजाकनाय अ सेक्रिफाइस रेलिनो चेंसायरिना बागै चीनी लगे फाइमाजाक फैका चीनी त्रिपुरा मोथानी पलिटिकल सेक्रेटारी तथा इंचार्ज और करबुक एसेंबली कन्स्टिट्यूंसी चीनी सार एक्स MLA राजेश्वर देवर्मा और दंग चीनी सार एक्स MLA चीनी बोर्बोमोहन त्रिपुरा और आनी लगे फाइमाजाक फैका चीनी TISF नि सेंट्रल इंचार्ज बरम गोनां चीनी दा डेविड मुरा सिंह लगे दंग चीनी त्रिपुरा मोथानी तांक्राक आदम बरम गोनां चीनी रचिन्द्र जमातिया दा रचिन्द्र जमातिया उमाइके और जगह आमचाइनि ब्लक प्रेसिडेंट फरकदाम जतन बुमंग सालिया फरक जतन दङ इडालेब चीनी त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन चीनी एनर्जी मैडम दङ जगह तै YTF नि चीनी प्रत्येक लीडर सुजय उचैनो खबै गोबां मानसिनि और जगह आमचाइनि चीनी लीडर दंबायो दिनैनि सिमी अ करबुक आमचायो अ नतुन नगर नतुन बाजारनि आनन्द बाजारनि सिमी अ जे रेली चेंसारि माने आबो ब जागा थां पाइथा कुनो जों साइमिया अ निर्दिष्ट कालिनि बागै जे चीनी प्रचार पायासाक जों अ रेलिनो बुसकाङो लाङै थांनाय